सहमति बीजेपी राज्य सभापति निर्वाचन केंद्रीय नेतृत्व यहां जो निष्पत्ति नेबे ताकू समस्ते मानिबे बोली कहिसेंती सांसद प्रदीप पुरोहित जी सभापति नामांकन भरिबे तांको पाखकू निर्देश जाई सारिथिबो आउ एक घंटा अपेक्षा करंतु ए सबु जना पड़िबो दुई जन केबे नामांकन भरिबे नाही बोली कहिसेंती प्रदीप पुरोहित एपटे निर्वाचन पाई आज नामांकन दाखल एवं परे चिन्ह प्रकाश पाइबो आवश्यक हेले काली दिन 9 टारू 11टा भितरे मतदान होई 11:30 प्रकाश पाइबो फलाफल एथिपाई बीजेपी निर्वाचन केंद्रीय पर्यवेक्षक संजय जयसवाल आज ओडिशा आसुछंती तांको उपस्थिति रे सभापति ना घोषणा कराजिबो नवा सभापति निर्वाचन परे काली एक विशाल समावेश आयोजन कराजिबो यहा पूर्वरु गतकाली पार्टी कार्यालय रे प्रकाश पाइतिला 273 जन मतदातांक तालिका राज्य बीजेपी सभापति रेस रे एकाधिक वरिष्ठ नेता थिले भी अनुभवी तथा एबे पदरे थिबा मनमोहन ना सबुठु आगरे रहिछि तांकु दल पिट करि पारे बोली चर्चा होछि सेपरि कंधमाल सांसद सुकांत पाणिग्राही उपसभापति गोलक महापात्र एवं प्रदीप पुरोहित का ना को नहीं भी जोरदार चर्चा अपनी सीधा सड़क भिजुआल वर्तमान ये बीजेपी राज्य मुख्यालय दृश्य आम देखु आपण मानक निर्वाचन प्रक्रिया आरंभ हो सारी देखुं वर्तमान शहर में निर्वाचन अधिकारी प्रताप षडंगी बसी बीजेपी राज्य कार्यालय दृश्य राज्य सभापति निर्वाचन पर प्रक्रिया आरंभ हो सारी वर्तमान समय एवं नामांकन दाखल आज कर जो धार्य समय रही से धार्य समय भितर नामांकन भरिबे जो प्रार्थी चाहे नामांकन भरिबे अधिक सूचना पाई सौम्यरंजन साहू आम सहित लगातार भाव में जोड़ी होती सौम्यरंजन वर्तमान समय काउंटडाउन तो आरंभ हो सारी मानस मंथन जारी रही हलचल केमती देखुं राज्य बीजेपी कार्यालय सीधासल चित्र देखुए काउंटडाउन आरंभ होती भितर नामांकन प्रक्रिया आरंभ हो गोटे बेलू नामांकन प्रक्रिया आरंभ होती 3:30 पर्यंत नामांकन प्रक्रिया चलो जदिव बर्तमान पर्यंत राज्य सभापति कौन नामांकन आसी ना कि बर्तमान जातीय काउंसिल सदस्य होगापी जातीय परिषद सदस्य होगापी नमिनेसन कर जो मैंने नमिनेसन करेंगे प्रस्ताव रही नमिनेसन कर जातीय नेशनल काउंसिल मेंबरशिप ये सीधासल चित्र देखुए कि बर्तमान पर्यंत कौन नामांकन सभापति पद होना यार भर मुझे कहूली जो सब नेता ना चर्चार रही सभापति विशेषकर सभापति मनमोहन सामल जहाँ को रिपीट होगा नहीं चर्चा हो बर्तमान राज्य कार्यालय अच्छा नुआ चेहरा भाव जदि परिवर्तन करा जाए नुआ चेहरा भाव जो नागरिक रही आप प्रदीप पुरोहित कथा कहतु कि गोलक उपसभापति जो रही गोलक महापात्र कथा कहतु कि सांसद सुकांत पाणिग्राही जेहेतु से निर्वाचन अधिकारी रही से उपस्थित अच्छा किंतु अन्य जो नेता मैंने समान नेता मैंने जो ना को लेकिन चर्चा हो परवर्ती मंगुआ किए हो पारती से बर्तमान राज्य कार्यालय उपस्थित अच्छा आउ किसी समय भितर कहीं नेशनल पर्यवेक्षक जातीय पर्यवेक्षक जो रही संजय जयसवाल जे कि बिहार सांसद रही से आउ किसी समय पर आसिक पहुंचे पाखापाखि 1:50 बजे राज्य कार्यालय से पहुंचे और ये प्रक्रिया आरंभ हो नामांकन गोटे नामांकन प्रार्थीपत्र दाखल हम तो सबुठ बड़ कथा यार भितर जहाँ नेता मतामत आसूची गोटे ना सहमति हम जदिव गणतांत्रिक दल बीजेपी और गणतांत्रिक प्रक्रिया राज्य सभापति बाछवा नहीं कहु जहाँ नेता मान प्रतिक्रिया आप शुणुवे सिलेक्शन बेसिक इलेक्शन आ दरकार हो ना सिलेक्शन ही गोटे ना स्थिर हम जहाँ केन्द्र नेतृत्व स्थिर कर जो ना से ना सहमति हम आशा कर गोटे ही नामांकन पत्र दाखल कर अर्थात आसंता काली मतदान कर आवश्यकता ना जेहतु गोटे सौम्य यह कहुपे केन्द्र निष्पत्ति ही शेष निष्पत्ति स्थान निहत जहाँ केन्द्र निष्पत्ति जहाँ शीर्ष नेतृत्व निष्पत्ति समस्ते मानवे एक स्पष्ट भाव जो विधायक मैंने सांसद मैंने आसुच्च प्रदीप पुरोहित जहाँ ना चर्चा रही से स्पष्ट भाव कहते जी सभापति रही निर्देश दिया सारी केन्द्र नेतृत्व माने सभापति जी हेबे माने जना पड़ी गले किंतु खाली औपचारिकता बाकी रही निश्चित भाव जेहेतु गोटे गणतांत्रिक प्रक्रिया रही तेणु गणतांत्रिक प्रक्रिया माध्यम जो ना चूड़ांत से ही नामांकन पत्र दाखल कर निर्वाचन प्रक्रिया जो भाव घोषणा कराए नामांकन पत्र तालिका जो सामना को आसे से जो ना थाए जदि गोटे ना थाए से निर्द्वंद निर्वाचित हे जदि दुईटी ना थाए निर्वाचन भोट दान होता है
ତେଣୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ନା ଏକ ପ୍ରକାର ଚୂଡାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ସେଇ ନା ଉପରେ ସମସ୍ତ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଯାହା ସଞ୍ଜୟ ଜୟସୱାଲ ଯିଏ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ନାଁକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଯୋଉ ନାଁକୁ ନେଇକି ସହମତି ହେଉଛି ସେଇ ନାଁ ଉପରେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହମତି ରହିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହିଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ହବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ 4ଟା ବେଳକୁ ଇଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇପାରେ ଯେ ଯେହେତୁ ନାମାଙ୍କନ ତାଲିକା ଆସିଯିବ ସେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ନିର୍ଦ୍ଦନ୍ଦରେ ନିର୍ବାଚିତ ତେଣୁ ଇଏ ଭିତରେ ଅନେକ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ରହିଛି ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି ଯେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଥରେ ଭରସା କରିପାରେ କେନ୍ଦ୍ର କାହିଁକିନା କେନ୍ଦ୍ରର ଦୁର୍ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସେ 2.5 ବର୍ଷ ଧରିକି ଯୋଉଭଳିଆ ବେଶ ଦଳକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳରୁ ଶାସକ ଦଳରେ ବସେଇଛନ୍ତି ତାର ଯୋଉ ଭୂମିକା ସେଥିରେ ଯୋଉ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭୂମିକା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଦଳ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ପେଶ କରିପାରେ ଇଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆଗରେ ରହୁଛି ଯେ ତିନି ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ମନମୋହନ ସାମଲ ରିପିଟ୍ ହେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରୀ ଦଳ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଏବଂ ସରକାରୀ ଦଳକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଯଦି ଚେହେରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ବା ନୂଆ ଚେହେରା କାହାକୁ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଉପସଭାପତି ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର ଯିଏକି ଅନେକ ଦିନ ଧରିକି ସଂଗଠନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦଳର ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିକି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ମଧ୍ୟ ସାଂସଦ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ତେଣୁ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନୂଆ ଚେହେରା ହୁଏ ତାହେଲେ ଏ ଦୁଇ ନାଁକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ତେଣୁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଯେ ଯୋଉଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ନେତାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି ଆପଣ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କ ବୟାନକୁ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ପୁଣି ଇଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଗକୁ ରହୁଛି ଯେ ମନମୋହନ ସାମଲ ହିଁ ସର୍ବାଧିକ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସପକ୍ଷରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କାହିଁକିନା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଧିକ ରହିଛି ଯିଏ ବି ନୂଆ ସଭାପତି ହବ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି ତ ସେଇଭଳି ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ରହିଛି ସଂଗଠନରେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ବିଜେପିର ଯୋଉ କୋଉଠି କଣ ସ୍ଥିତି ଅଛି ସେ ବାବଦରେ ପ୍ରଖର ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ହେଉଛି ତେଣୁ ତାକୁ ଦେଖିକି ସେଭଳି ଏକ ଅଭିଜ୍ଞ ନେତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯଦି ମନମୋହନ ସାମଲ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଭାପତି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଗୁଡାଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଥିଲା ଏବେ ଶାସକ ଦଳ ରହିଛି ତ ଶାସକ ଦଳ ହିସାବରେ ସରକାର ସଂଗଠନ ଭିତରେ କେମିତି ସମନ୍ୱୟ ରହିବ ସଂଗଠନକୁ ସୌମ୍ୟ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତ ରହିବ ସରକାର ଆଉ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବା ସରକାର ସଂଗଠନ ଭିତରେ କେମିତି ସମନ୍ୱୟ ରହିବ ତାହା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ଏବଂ ଯୋଉ କଥା କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଫେରୁଛୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ Utkal Hospital redefines healthcare with life-saving expertise. From world-class liver and bone marrow transplants to 24/7 trauma and emergency care, we ensure your health is in trusted hands. Combining compassion, innovation and excellence, we transform lives every day. Utkal Hospital, where care meets excellence.